Istanbul Part 3 will cover Dolmabahce Palace and Kadıköy. Istiqlal Street. Istanbul bagian ketiga akan meliputi Istana Dolmabahce dan Kadıköy. Dan Istiqlal Street. From Eminönü, we are taking a ferry ride to Kadıköy Pier, which is on Istanbul's Asian shore. Dari Eminönü, kita naik ferry ke Pelabuhan Kadıköy yang terletak di Istanbul bagian Asia. The ferry ride took only about 20 minutes and it cost about 4 Turkish lira. Naik ferry sekitar 20 menit dan tiketnya sekitar 4 Turkish lira. Kadıköy is the most prominent neighborhood in the district and it is the cultural center of the Anatolian side of Istanbul. Kadıköy adalah wilayah yang sangat penting untuk Istanbul di bagian Asia dan juga merupakan pusat kebudayaan untuk Istanbul di bagian Asia. It is a very local area but still easy for tourists to get around and the price of food is cheaper since it is not very touristy. Kadıköy adalah tempat yang sangat populer untuk orang lokal dan harga makanan relatif lebih murah karena tidak terlalu banyak turis yang datang ke daerah sini. Shoe shiners are commonly found near the pier. Many of them are legit, but watch out, there have been some scammers too. Banyak tukang semir sepatu di dekat pelabuhan, tapi kita harus berhati-hati, beberapa dari mereka adalah tukang tipu. I'm now in Kadıköy, on the eastern side of Istanbul. To get here from Eminönü, take a ferry about 4 lira, 20 minutes ferry ride, and then we'll get here. And I'm at the Kadıköy pier right now. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Kadıköy, yaitu bagian kota Asia dari Istanbul. Untuk mencapai sini kita naik ferry dari pelabuhan Eminönü 4 lira dengan menggunakan ferry dan hanya 20 menit. Dan ini adalah pelabuhan dari Kadıköy. The nearby local restaurants will bring leftover bread and rice to the pier and feed the seagulls and the pigeons. Banyak pemilik restoran lokal membawa roti dan nasi sisa untuk diberikan kepada burung camar dan burung merpati di daerah situ. We are now leaving Kadıköy to Kabataş Pier to visit Dolmabahce Palace. Dari Pier Kadıköy, sekarang kita menuju ke Pier Kabataş untuk mengunjungi Istana Dolmabahce. Dolmabahce Mosque, located next to the palace and was commissioned by the Queen Mother Besmi Alam, Velayat Sultan in 1853. Masjid Dolmabahce yang lokasinya bersebelahan dengan istana, pembangunannya di bawah pengawasan Ibu Suri Besmi Alam di tahun 1853. Dolmabahce Palace was built in 1843 and completed in 1856 during the reign of Sultan Abdülmecid. Istana Dolmabahce mulai dibangun di tahun 1843 dan selesai di tahun 1856 pada zaman pemerintahan Sultan Abdülmecid. Visitors are only allowed to take videos or pictures of the exteriors of the palace only, while the magnificent and luxuriously decorated interior of the palace can only be viewed during the visit. Pengunjung hanya boleh mengambil foto atau video dari tampak luar istana,
Sedangkan bagian dalamnya yang memiliki dekorasi yang sangat mewah dan indah hanya bisa dinikmati selama kita berkunjung. Dolmabahce means filled in garden, where previous sultan had filled in a little cove to create a royal park. Dolmabahce artinya adalah taman atau kebun yang dilengkapi, di mana sultan-sultan yang sebelumnya menggunakan tanah yang kosong untuk menciptakan taman istana yang sangat mewah dan indah. The palace has 285 rooms, 44 halls, 6 Turkish baths, and 14 tons of gold leaf were used to gild Dolmabahce Palace ceiling. Istana Dolmabahce memiliki 285 kamar, 44 ruangan multifungsi, dan juga 6 kamar mandi ala Turki. Dan istana ini dihiasi dengan 14 ton daun emas yang digunakan untuk mendekorasi langit-langit istana. Dolmabahce Palace became Ataturk's presidential palace upon the declaration of the Republic. Prior to that, the last 6 sultans of the Ottoman Empire lived there. Istana Dolmabahce menjadi tempat kediaman resmi Presiden Ataturk setelah deklarasi negara Turki menjadi negara republik. Dan sebelumnya ada 6 sultan dari kerajaan Ottoman yang tinggal di istana ini. The palace has one of the world's largest crystal chandelier that weighed 4.5 tons. Salah satu lampu gantung kristal yang terbesar di dunia ada dalam istana ini yang beratnya 4,5 ton. The palace is located on the shore of Bosporus Strait. In today's value, the palace worth 1.5 billion US dollar. Istana ini terletak di pantai di Selat Bosporus dan istana ini bernilai 1,5 miliar dolar atau 21 triliun rupiah untuk nilai sekarang di tahun 2022. From Dolmabahce Palace, we are now going to Istiqlal Street near Taksim Square. Kita tinggalkan Istana Dolmabahce dan sekarang kita menuju ke Jalan Istiqlal yang sangat terkenal dekat lapangan Taksim. I'm on the metro system. The best way to travel around Istanbul is using metro. You have to have Istanbul card in order to be able to ride on the metro, and it's very cheap actually, about 3 to 4 lira for any destination, any distance. Saya sedang berada di naik metro atau kereta tram di Istanbul. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk melihat mengelilingi kota Istanbul dengan metro. Dan harus membeli Istanbul card untuk bisa naik ini. Istiqlal Street, historically known as the Grand Avenue of Pera or Beyaglu District nowadays. It is the most popular and cosmopolitan area since the Ottoman Empire. Jalanan Istiqlal adalah jalanan yang bersejarah yang dikenal dengan nama Jalan Raya Pera yang sekarang terletak di daerah Beyaglu. Dari sejak zaman Kerajaan Ottoman, daerah sini sudah sangat populer dan merupakan daerah kosmopolitan yang penuh dengan kemewahan. Istiqlal Street visited by nearly 3 million people in a single day over the weekend. Pada hari Sabtu dan Minggu, jalanan ini dipadati oleh hampir 3 juta orang yang datang ke tempat ini. The street is about 1 mile long and both sides of the streets filled with many historical structures, colorful shops, restaurants, bars and clubs and cinemas, and most of the stores only accept Turkish lira as payment.
Jalanan ini panjangnya sekitar 1,4 km dan di kedua sisi jalan dipenuhi dengan gedung-gedung bersejarah, toko-toko yang meriah, restoran, bar, nightclub, bioskop, dan hampir semua toko di sini hanya menerima Turkish lira sebagai alat pembayaran. This is kumpir, stuffed baked potato filled with lots of topping, a famous street food in Istanbul. Ini adalah kumpir, yaitu kentang bakar yang diisi dengan berbagai macam topping, merupakan jajanan pinggir jalan yang sangat terkenal di Istanbul. This is the Church of Saint Anthony of Padova. It is a basilica, is the largest Catholic church in Istanbul, completed in 1912. Ini adalah Gereja Katolik Santa Antoni, gereja Katolik yang terbesar di Istanbul yang selesai dibangun di tahun 1912, dan gereja ini terletak di Istiqlal Street. The construction of the church was inspired by the story of Saint Francis of Assisi with the Sultan of Egypt in early 13th century, where the peace talk between Muslim and Christianity took place. Pembangunan gereja ini terinspirasi oleh cerita Santa Franciscus dari Assisi dengan Sultan dari Mesir di awal abad ke-13, di mana dalam pertemuan tersebut menghasilkan perdamaian antara umat Kristen dengan umat Islam selama Perang Salib. Hırsı gelmiş o hırsı. Vay hırsı gelmiş. Geri gel. Geri gel. Ne oynuyorsun sen? Aslan ya sen. A visit to Istiqlal Street is an opportunity to experience the unique energy and spirit of Istanbul. This street is comparable to Fifth Avenue in New York or Oxford Street in London. Berjalan menyusuri jalanan Istiqlal memberikan pengalaman yang unik dan juga merasakan denyut jantung kota Istanbul. Jalanan ini sebanding dengan Fifth Avenue di New York atau Oxford Street di London. Young street musicians show their talents and mostly they sing Turkish song. Banyak musisi muda menampilkan kemampuan mereka dengan menyanyikan lagu-lagu Turki. So, Istiqlal Street conclude the episode of Turkey, and thank you for watching Jaka in LA. Dengan demikian, Istiqlal Street mengakhiri perjumpaan kita di episode Turki, dan terima kasih telah menonton YouTube channel Jejaka in LA.